ودرجة واستروا كبيبوك رانشي دبلي سمنا بتقال لخنا في جاي مشن ستيج دراما رئيس المجال تحريك مختلف Teman yang berat kedalam pemaril terjadi. زجاجة بياتي ده أزادي ده قبل تهيد ده جازي بلا وافلا ده باكستان وتنفار ده جازي بياسي قلم أو كتاب زمان يكون الإنسان زد القانون أزادي ده قانون تهيد أولاني ماشين تهيد أو ده باكستان ده أزادي بس هذا سريع jadi geografi untuk berikut bahwa untuk terjadi awal ini medan mawar zahar dan jenis jadi turun semuanya dan ada osafat terjelas jamal dan medan syahsawar musuh untuk ada di kampus terjemen ezar bumi balang raku और अदबी खिदमत का एतराफ़ की द पाकिस्तान रियल एहसास प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुम्मा तराके शो ज़िद जवन तर आखिरी पड़ा होली बदी अकीदे पाकिस्तानियन जो ज़मान टूर ज़मान दहाबे नरे बहादरे और इख्तरी मुख्तरी मोर वरुंदे जाके ज़फ़ल दन पर कुर्बाने ज़मून दन जबखावा ذكر معها شبيه دبرستر بقسم نفرم سمرة استرقي غرام تايا Sekarang menjadi anda masih dan jangan taklumi belum sih belum jangan mana boleh Abizam kamu masuk mana negeri ini kecil sudah baca anunya Zaman kurban dan kurban terus lagi washa hum odega wastaru kibok ranishi dapli samana batagal lkhna fi gay صح
Chikam Ustad
اون سره کلاسونو ته نه پرېښودل نو فقیرجان هیډ ماسټر صاحب به وي چې تاسو کې کارولي نشته باچا خان د سکول کمیټې پر تحریک د پښتنو دپاره کولو خو ذهني غلامان په دې نه پوهېږي جان صاحب او د هغې د ماما منلي دي ځکه پرې انګرېز تشدد کړی دی